अस्सलाम वालेकुम जी, ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए और इसके बाद इसका पोस्टमार्टम करते हैं। लोग आके बड़ी मेरे से पहले पिछले 5 साल में सियासी स्पीच करके गए हैं, फकत सिर्फ अल्फाज की स्पीच ही करके गए हैं, काम कुछ नहीं कर गए। मैं मरहूम मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ, ठीक है। यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं मेरे दादा के दोस्त बैठे हैं, उनका उन्होंने हमेशा साथ दिया है। बुखारी ग्रुप कभी इस मौजे से हारा नहीं है, हमेशा सर ऊंचा रखा है आपने। अल्लाह आपकी जिंदगियां सलामत रखे, ठीक है। मैं यकीन करे, जब मेरे दादा की अपने वफात से 10 दिन पहले मेरे अब्बा को बुला के कहते हैं कि महा है मेरी हमारी बेटी है, इसको थोड़ा सा शौक है सियासत का, कभी इसको लड़ाना हो ना इलेक्शन, इसको अलीपुर में लड़ाना, वहाँ मेरे ऐसे दोस्त हैं कि निकलेगी तो ऐसे कैंपेन करेंगे जैसे अगर मैं जिंदा होता तो वो कैंपेन करता। वाह वाह वाह, ठीक है, मेरा दादा जिंदा होता तो यहाँ बैठा होता मेरे साथ। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे दादा भी हैं, मेरे अब्बा भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं। सियासत में यहाँ कोई करने नहीं आई, ठीक है। ये जितने भी तरक्कीयाती काम है, खंबे, बिजली, सड़कें, मेरे दादा ही बना के गए थे, ठीक है। वाह मखदूम अब्दुल्ला शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीन जाने मेरा दिल दुखता है। मैं यहाँ के लोगों को देखिए, वो लोग हैं जिनको मेरे दादा गले से लगाते थे, कोई कहता था नहीं खबरदार, इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखनी। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं। ये आपने वीडियो देखी है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये जो खातून है, इनका नाम सैयदा महा बुखारी है, और ये जो सामने लोग बैठे हुए हैं, आप ये वीडियो में देखिए, ये कच्चे मकानों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, और इनको देखकर आपको महसूस होता होगा कि ये गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारे हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का हलका है जहां से ये जो खातून है महा बुखारी साहिबा, इनके वालिद बासित सुल्तान बुखारी साहब यहाँ से MNA की उम्मीदवार हैं। इनकी बड़ी बहन शहर बानो, वो इसके साथ वाला हलका है, वहां से MNA की उम्मीदवार हैं, और इनकी जो वालदा है इसी हलके से MPA की उम्मीदवार है। और ये जो बुखारी फैमिली है, ये अब से नहीं, ये तकरीबन 3 सदियों से यहाँ से इलेक्शन लड़ती आ रही है, जिसमें ये कह रही हैं कि ये जो मेरे दादा हैं, दादा जो हैं वो कहते होते थे कि ये सारे मेरे दोस्त हैं, और मैं महा जो हूँ, मुझे सियासत का बड़ा शौक है, और वो कहते थे कि अगर इसको उतारा तो अलीपुर से उतारना, यहाँ से ये कभी भी नहीं हारेगी। ये जो इलेक्शन कैंपेन है, ये अपनी बहन की, बाप की और अपनी माँ की कर रही है। इन खातून के जो वालिद साहब हैं, 2002 में उन्होंने काफ लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, काफ लीग को छोड़ दिया, फिर नून लीग को छोड़ा, PTI में आ गए, फिर PTI को छोड़ा, और अब जो है वो नून लीग से दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और जो ये फैमिली है, बुखारी फैमिली, ये बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। ये आपस में ही इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं, यानी जो इनके वालिद हैं बासित सुल्तान बुखारी साहब, उनका इलेक्शन जिससे होता है वो कोई मुखालिफ नहीं है इनका, वो इनका अपना सगा भाई है हारून बुखारी। हारून बुखारी को बासित बुखारी साहब ने इलेक्शन से हरा दिया, और उसके बाद MPA की जो टिकट थी वहां से भी वो इलेक्शन लड़े थे, और ऊपर MNA की टिकट से भी वो इलेक्शन लड़े थे। MNA वाला जब वो जीत गए तो उन्होंने MPA वाली सीट छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने अपनी वालदा को वहां से इलेक्शन पर खड़ा किया। और दूसरी तरफ जो उनका मुखालिफ उम्मीदवार था हारून बुखारी, वो उनका भाई था, यानी माँ बेटा अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब आप देखिए, बहन भी बड़ी लड़ी है, माँ भी लड़ी है, बाप भी लड़ रहा है, चचा भी लड़ रहा है, और दादा भी लड़ रहे हैं, और ये पिछली 3 सदियों से इस हलके से मुंतखब होते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक इनको शऊर नहीं दिया। ये एक प्योर जागीरदाराना निजाम है, जो पाकिस्तान की कन्वेंशनल सियासत, जिसने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया। ना तो आप उनकी सेहत पर बात कर रहे हैं, ना आप उनकी तालीम पर बात कर रहे हैं, ना आप मुल्क की दिफाई निजाम पर बात कर रहे हैं, ना आप बात कर रहे हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बहुत दूर की बात है। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी तामीरात पता क्या होती है?
جو وہ گندی نالیاں ہیں جو سڑکوں کے کنارے چلتی ہیں اور بچے اکثر اس میں گر جاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی سولنگ لگوا دے. لیکن یہ پچھلے اگر 3 صدیوں سے بھی الیکشن لڑے ہیں تو یہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے, نہ ان کے پاس تعلیم ہے, نہ شعور ہے, نہ صحت ہے, یہ دینا بھی نہیں چاہتے ان لوگوں کو. اس کی ریزن صرف اور صرف ایک ہی ہے, یہ جاگیردار جو ہوتے ہیں یہ صرف اس حلقے سے نہیں پورے پاکستان میں, خاص طور پر جو جنوبی پنجاب ہے اور اندرون سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہی معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ان کو کسی بھی قسم کا شعور, تعلیم, صحت دے دی گئی تو ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ پھرکی گھمائی کس طریقے سے جا رہی ہے. آپ یہ ویڈیو میں دیکھیے, یہ جو بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہوگا, ان کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں, ان کی وہ جن چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, اور وہ جس جگہ پر پڑی ہوئی ہیں وہ مٹی سے بنی ہوئی ہیں, وہ گھر مٹی سے بنے ہوئے ہیں جس طرح کوئی سٹون ایج میں رہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو, سارے کے سارے مل کر جاگیردار, اپنے بچے ان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, یہ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتے ہیں, باہر کی کالجز سے یہ گریجویٹ ہو کر آتے ہیں, اور یہاں پر آ کر بھیڑ بکریوں کی طرح ان تمام لوگوں کو جس طریقے سے یہ اپنی الیکشن اور الیکشن کی کہانی سناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر آپ کو کہانی کروانا آتی ہے نا تو آپ سے بہتر سیاستدان کوئی نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کیمپین کر رہی ہیں پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پر, یہ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے. ساتھ ساتھ یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بغاوت کی تھی, اور یہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ پہلی بغاوت نہیں, انہوں نے کاف لیگ کے ساتھ بھی کی, نون لیگ کے ساتھ بھی کی, پھر پی ٹی آئی میں آئے, اب دوبارہ نون لیگ میں جا چکے ہیں. تو یہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے اور ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم یہ اپنی الیکشن کیمپین بڑے بھرپور انداز میں کر رہی ہیں, ان کو کرتے رہنا چاہیے اسی طریقے سے. یہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, کم از کم ان کی زندگیوں میں ہی اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کچھ شاندار منصوبوں کا اعلان کریں. آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, یہ بھی وہ پچھلے وعدوں کی طرح ہی ہوگا, اور یہ اسپیسیفکلی صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے, ہر جاگیردار یہی کرتا ہے. والد جیتے ہیں, ان کی دادو جیتے ہیں, ان کے چچا جیتے ہیں, ان کی بہن جیتے ہیں, کوئی بھی جیتے, جیتنا کس نے؟ انہی کی فیملی نے. اگر آپ کے پاس یہ ساری کی ساری ٹکٹس آ رہی ہیں تو کم از کم ان لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. یہ کوئی پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا موقع نہیں ہے. دہائیوں سے آپ ان لوگوں پر مسلط ہیں, لیکن آپ کہانی جس طریقے سے کرواتے ہیں وہ کہانی سبحان اللہ ہے. اور جتنا بھی جاگیردارانہ نظام ہے اسی نے پاکستان کی سیاست کو اس نہج پر پہنچایا ہے. بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی تمام تر معاملات کیا ہیں, تو وہ اب آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ مہا بخاری صاحبہ ہیں, ان کے والد, ان کی والدہ, ان کی بہن الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں, اور جس کے خلاف وہ لڑتے ہیں وہ بھی انہی کا چچا ہے. ان کی دادو اور ان کے جو دادا ابو تھے وہ بھی ایون سیاست میں سرگرم تھے اور پچھلی 3 دہائیوں سے سرگرم ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ اپنے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنے سرگرم ہوتے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی صحت کے لیے کیا کام کرتے ہیں, یا پھر کہانی. For more updates, please subscribe channel Viral Threads.